Korobane koli basitila ala kana basitila Mokhtar Wan grand frère koli basitila ala kana basitila ngani video nyeshleba ofla de bon bano ne de la kafia amena ateka fo kumbe waso ala kan kisi wasma parce ni kuma do fo ni mi a nya fo mo ka fo no bi ka fo ko yela fo do be ba fa ne de la ka fa fo nyela ko ko kay na do ibe kay a bekera nya fa ka ta sam fe amaso makera bon ala kono o nyo na sima bano nya fina a folo mi ni kini dawro di mo ma shi do romna bano e transition koro wara te transition kan na dron ka election préparé kata transition anyai Burkina takera beay jamana cité en krefla la ko transition kala ko kuma chaman dira la fo mali dron ima fama e transition atete yake mali ndo be yana ka cheka alfa nana ka gagner ka kuma chaman mayala hala afora ka be chenya a dotel maka atete dimna akum presilo no mali ku nyaramine do komitan twa kalamamba ako mali o mako fatol la rato de beke president a dongle kama dimi ko juga fo amadou tellement que mali president ko ni gitara al nera de la réunion sur transition ou la France ntara ka hotel akoko bako ki maro ko president ko mo bala ka kadika amani de ko tolambe ga dantal wallahi abe tiya so nya dala silala ga tabala mon parnase hotel litecha donné tara ka tafu parce que quand au français akumena be baro ka be yala tututu akoko bako ka amani de donc transition koroware foi kala modifier banoni et one ka mo la bedro beku ka carte sur kata ne a finira bando ni nana qui be komi kengi tsaka kengi kata ni ka transition préparée bano transition préparée de dolibe cardinal be matra bana kana idado foi la au ka gouvernement e ko de ka kanya na ko katra au tini présenté au ka mo tini présenté au datina yala influence te mo ka au be comme arbitre ben droit ba ka fele de fiètre et puis c'est tout ballon temps que nemi gagne ni mi perdre là au be comme arbitre yame ka kana ka ko organiser kata kuma chama ba ni fe bando afola mi yoro ne ya ni mafia mena nya msafula nya fo asingota ngasingota ngala kana ke ngo kuleta yi CPD parce que ni ngo CPD parce en cas d'échec ne mangana na boala 600 ou ba fo ka yi kuleta ke donc na fo ko kuleta i démissionné ni 40 ans i beta CPD la bena munye nya fo do ngala kana ke ka kanal de i fene bon pour que manga yere kana yini shila parce que déjà internationalement bando ere ko ni do minato ko ye président o ye transition o boyani beka mais auka sente nous il faut assemblée nous faut avec ko ni lete ni be fa o yana katimi parce que to mutana dawro to wo rete juro go chez français et puis loi de quoi mettre ka kuma fa yana e kana bando e kana do mais bon boni fere yoro lanti wanda parce que sur la fanga ni lube jona obuka sur la la wande be mi fiena ndela ka fie ngonu ko kubi toro ni ka démission wan c'est le bon moment nous ma suita mais ka démission o là ibe bo carte blanche ijele mbebo Mokhtar Wan be kafi inde be nyondo de inde ka mo nyana mabandi ikalane do kiri idawrali ne bano me mi famia wana famia nous ma soitama c'est le bon moment ibebo ijele ne bobo ni kula wallahi Mokhtar Wan ni mene ka kuma la don le bene ibene ine kana ka chianchima parce que élection dati na bwama foka chiewuli parce que muna e au na munila Mochima bando bla akordage là c'est pas son problème ko gadje ka ba ka masaka ka ni be fora ka kotu ka foko ali 12 mois ali 8 mois de élection préparée jamana bela jamana Canada nyami ma ay ate kadinda ta kalibema e bismillah ramana ngor na te feni do ha mo kuta organiser au dari kala yala sur la chika na fuka bi président au dakala do mo ko mala au bena do au ya arbitre de ronde ka be ka katina sur kata aka adi mo managa yo kata bando election ni bekele ni du mene ka kuma la me bando ala kana ka ndela ka fi ngoni kuleta wala nana ngo beke jili boni fakale ba bola le odu ala ka ambeki soma o beke jili boni mo mbena shin ko be kuleta ke o tate ke aya sa no ta foka jiuli atina ke asim gotal o bena ni kiseni mude o bena ni cheli anta ala delula donc ibe ko la bando ki tseka ke ni wakati ali ni wakati to mi bobla be seka ke parce que kuma ma fonyina kaka mo ka katinina duma amma fu ka daka do akol daje la ma fa daka do foila afora ka organiser aw yera bara ko warta kana dawma ala sa o de fa adunga kuma ndane teni akoko robinet de be fermer robinet de do fera ko kololo de bala a jahdi barka kapu bon mbesi wala kana ala sa ka kula nyemi fi bo sisa ni sa ala sa mena ke Nelson Mandela de mo fa nabi akali mo mi abel alna ma ke Nelson Mandela trobe surala parce que trobe do isoro non seulement ala sa bena trobe sur mi ka juli koroleta abetla ka foko ne afona
parce que déjà aya mina ala ko tiya au binaka kaka bla justice na kaka bla au banaka sisa ngala etole ni ala ka tole dile pitini masa ala sa kala na ngamadeni sisa agera mo mi na ngamadeni no amaja mo na parce que amina tole so abela me fenen beba me adunti na kuma dabla parce que démocratie du tout démocratie beki atla talifo liberté d'expression do ikala mo ko ndura c'est comme nebe fo fo te mo ndura mentafo akala mo ko ndura kana bi alumba re kala makala nendo donc si ça ngona ala sabena kel Nelson Mandela abena wole de ko Nelson Mandela fitini ko mali Nelson Mandela petini et trop so dai ala la dame adjara mo mi ara sa ko ni trop so si ça parce que blale mi fleni ça ni pisa ni number 1 parce qu'il est couvert internationalement ala ça est trop so bando ni mi fi na mena ya fi ka fo wani na voilà bon donc beaucoup de arasa ko le mais arasa une membre c'est bien vraiment ba il fait vraiment ala qui bla fluer là bon il be minani comme déjà est à onyaile mais vraiment il kana ya nya cholo ndo mais il kana fluer que ngotu wa ita bolumana vraiment be do que vraiment je suis avec toi je t'aime beaucoup mon fils vraiment ala qui kisani vraiment bano élection be bo élection dati te bo amale to wu minde ndek na mi fie bana on ne be to wu fi ni mana fait fi to bu kuma la tala Tobuta a dauro di frafi mafoka chiuli. Et puis on le betali sérieux strali. Il n'y a les filles n'ont c'est le au blanc de c'est le mabo voisin c'est là. C'est le ni a monsieur c'est la France. Ni a mais hala au bec ma kuma chama fait faire. Il y a galide amaru kufa. Ni be ye tobu comme moi de ne tobu élection diele kera comme roka si démocratiquement. Tobu tout never comment on ira takawa parce que comme les rebelles patronal na on na fangala sisa nete ali fento refo to ana président de be yerato na on na fangala sisa malion o ye fenge rebelle ko banani parce que on to wudi be dumuni kem nangile ngona yo to wudi be dumuni kem nangile ana ba dun ka to di motekele on na be dumuni kem nangile to wuta daw mala on na be dumuni kem c'est dit on na be dumuni kem nangile je parle de patron nous be dumuni kem nangile ngono ini mo be dumuni ka achete kele ngono à table. Donc pour vous dire que on a un pouvoir là, ma faut qu'on même influencer mes politiques là, on fait même temps l'effort parce que mes campagnes en a patronat. Donc on a un pouvoir là c'est ça. Oui à Konya, oui à le gros banni parce que toi vous intérêt de coco là parce que là on a un peu sojo, un peu trop sojo. Ambe fenge ke ambe fouraji ke Europe nema bena maliko kurante tiengo tu terembe buri parce que là on banga word de droit là parce que les rebelles commencent à entendre word to meilleur to farakan amanga word de finesse ka droit pour que bamananga ka famia na on na pouvoir là on word to mana pouvoir amanga amba finesse di parce que on tena la perdu mali on tena la perdu ani to bube kuma 50 de tout à tête to te dama ou tabu ou tabam ou betando ou bec anglais faut anglais faut français faut français ou allemand faut allemand faut donc parce que diaspora est bien à ce pouvoir là donc nous on a sans pouvoir là ça on va ko be ngina boka yagal ko kuma tala rebel ko kuma be bay e ani to wuga interebe mali ko no mu rebel ko kuma bola e yaga le nyaba na nyaba abi abuje katani toroni be amolo ani to wuga interebe nyoko donc malio pour vous dire que na on na pouvoir la do patron la manala pour le ya ko boye mali ko nyare bebi daka tigedi balo election ibe ko kula ne ka kuma la ne bole me kan video mi fi video jange kini dawra di mo ma shiberom wan ne ka kuma la no ma twitter la wan démissionner au Dakar parce que ne M5 mo bora ko fara a chacun ne sungolo bana M5 ma beaucoup benalea ibe bana ko na M5 mo do me wan e ba do ikala ni do ibaro ko mo kala ni do mutaktal ni sogal no fo kala ni do bu mu bla pol ulube politique la mamna ka musa gen mamna e bando e be musa ko garder ko real donc pour te dire que ulube mi militi clen kono e boye air flade kono bando do amate ne M5 mo bora qui sur position sur là avec tienere parce que olu be comme tigri blessé yoro ni wala jogini ma soro kabo olu blessé le be kana ko fra saka ala staff ne blessé le be kana olu ne ala sa na coalition ke nyonga kan ikama bando avec cheli donc ne bora ki la somidi ibe ko kula ida bokuma bele katinia di mo ma élection transition de ka organiser transition manakana kuma tama foi kandala ni ya dota ni ya bota malita utai aya adila mali kaka arbitrage ke ka transition ke élection dielenga ke beka mikanga tawkata na ni jela ma on le dumbeta parce que mo siti bolo ko mana bolo kibita di gardi forogoma yame on le waro de banku ala barka on benna ambe on fanda on nyadira ke baby daka jigetu 1 point c'est tout élection dielenga élection dati de boma de dati be boma kada kujuma aw be barale ne dati be boma
balo abi kuna malien taw fait communauté internationale taw fait et ataka o fait ilo mo kana ki fait ibe ki yele fait donc na o mene ka kuma ina me bando wallahi aba ne ka video ibe tla kala ne fe ko ra ma ba abamaka ne mana ka tene daw malien ni ko de video ja ni ko ile ka boka banda o la di élection dati te bois ma biate tawa parce que to mutena so je kono vous kuma kan duma ndene ka fayna de to bute si ko la nyame Niger ta kala dati faramakea e Burkina ta dati faramakea e mali jamana jume mu mangambe malla ko election tshakake mu mangambe malla ko election tshakake ateke gawa teke to botu kuma na gifo alna kala mali parti mo ku katini na so dra abana abamuna te katini na la gadimo o drone farawo no dora ma fawo ay na were be kelbe ka o ko ke ginta e vola bano ni ele ka kuma medo ni ma me fele salam alaikum mali o me kuma gele ko ni fayna ko ni to kula de dila ala sab na to wora abena kel Nelson Mandela fitini ni aba fone da fayna ala de fitini ta kay ku ka bla ubana salia la ni tribunal ya bla romna president ko kuma to la u yo ko bani mo sita saka a to vle nga mo bingani beke to bladi na be ka fride mbese mo la mi be violence ka mo be mo bla ka tatu mo ko kuma na go be kuma na mali ko la bando mo be kuma luka jamana ko kuma lila eni ya ito duna ko mina ni be saka be fini be fili be fo wande ka kuma la me moktar wan ibaro net na la marmala ka fiena ibaro ne be ka bi fiena ibe démocratie do ne bado e bado nga temine fa nyen nu ma so itamba to démissionner o la ko yi jeleni sona élection be kele ne mo ko élection be ba mo ibi era ne gane ko kule tawara be me ko la ngotu e nu be mulala mulanga wa fargu ka organiser umma yinga sanno ma yinga wala ku ka organiser burina ta makaya me mali balita ke donc ni ko video suma ka fo mali on salam alaikum